सांग माने जीवनटा गोटा हूँ माछ केतेबेले सुखिकी शुखुआ हो कहीं कहीपर हाँ बा सांग मैंने ये लॉकडाउन समय खैनी टिके मिलुनी जे आम जीवनटा शुखुआ पड़ा सरकार कोरोना लॉकडाउन करदेले जे भारतर अर्थनैतिक सिंधुरे ताला पकईदेले सांग मैंने सबुठ राजस्व आदाय होता कौथे कौथे सरकार खैनी ब्यान करने द्वारा सरकार खैनी ब्यान करने बेले बेले एमती इच्छा होची जे शुखुआ को खैनी भलिया दली 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 बाकी देबा अबे तमें धीरे जानी ना नहीं किसी पाइक गले किसी कौन करा पड़े तो दबू आउ कौन करा पड़े बास पुलेटा बुझीचे ए सांग 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 कौन हरैले कहलु हमहु टे खैनी खाइया को मिलिबो आइडिया फॉलो मी लाल लाल लोठ तोर लाल तोर बिंदी लहरानी मन कुंडे लुछंदी जा रे देव ए पागल खैनी खैनी टिके मिलुनी ए पागल भलिया नाचुची सांग तू तो ये खुरपति मुसामरे भावे खैनीटा केमिति ए लॉकडाउन समय रे गोटे टोका ही हमକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ किए से कहीं विकल वेट कर सी हूँ एरियार सबुठू लोभी कंजूस आईसिया लोक ना कहबी सी हूँ कोड़ा मैन Concora man. Oh no. Yes. You want to see? Wait. Still wait. हाँ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସିଏ ଖଇନି ବି ଚୋରାରେ ବିକ୍ରି କରେ କୋଉଠି ମିଳିବ अरे से रहे कोठी ସିଏ ଆମ ଗାଁ ସେ ଯୋଉ ନଦୀ ପାଖ ତାଳମାଳିଆ ସେଇଠି କୁଡ଼ିଆ କରି ରହୁଛି ଆରେ ସେଠି କାଇଁ ରହୁଛି ଆରେ ବାପ କ'ଣ କହିବି ରେ ମୁଁ ଗାଁ ଲୋକ ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଗୋଟେ ଅଜଣା ରୋଗ ହେଇଛି ଆରେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଲୋକକୁ ପଚାରିଲି ସେ କହି ତାକୁ କରକଟ ରୋଗ ହେଇଛି କରକଟ ହଁ ଆରେ ସିଏ ପା ଗାଁର ସେକଲ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଛି ଆଉ ସେଠିକି ଯାଇ ହବନି କାହିଁକି ନା ସେ ରାସ୍ତାରେ ପିସିଆର ଭ୍ୟାନ୍ ଜଗିଛି ବୁଝିଲୁ ସେଇ ଯୋଉ ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ଗଲା ପିସିଆର ଭ୍ୟାନ୍ ଜଗିଛି A few moments later. अरे साइलेंस मु हूँ रॉकेट सिंह मु पहाड़ पर्वत झरणा सबु जगह को जाई पारे तमे माने मते ता ठिकाना दियो देखो केमती मु जाई कि सांगे सांग नहीं कि आसु अछि दे ठिकाना दे केटे हमको तो कहितलो आनी आसी କିନ୍ତୁ ତୁ ଖଇନି ଆଣି ପାରିବୁନି ଖଇନି ଆଣିଲେ ତ ପୋଲିସ ପିଟିବ ବୋତଲ ଲୁଚେଇକି ଆଣିପାରିବୁ ବୋତଲ କଥା କହିଲେ ମାନେ ରାଜି ହେବେ ନ ହେବେ ହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ମୁଁ ଖାଲି ବୋତଲ ଆଣିପାରିବି ଆଉ କିଛି ଆଣିପାରିବିନି ହଁ ସେଟା ରକେଟ ସିଂ ନା ଫକେଟ ସିଂ ଭାଇ कौन करेगा से कौन सी आनी बोली जी आनुची आनु चले दबा लॉकडाउन किसी माल फाल नहीं जति की आसनी ठपे ठपे करी मार दबा ना कौन कहछो राजी तो हां तो काट ए रॉकेट सिंह ए रॉकेट सुन ए रॉकेट सिंह आ टिका कहला जा हला बुआ हां आज दिना माल दिना मोटर करी आसीबो अब सतरे सत राजी का हम पैसा करी बस तू आसीले पार्टी करिवा हां ठीक है जाऊ एबे वाली सिट ना रॉकेट भले आसे ए
ଶୁଣୁ 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 ମୋ ନାଇଁ ଖଟା ଆଣିବୁ। ହଁ ଆଣିବି ରେ ଭାଇ ଆଣିବି। ମୋ ପାଇଁ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ଆଣିବ। ହଁ ଭାଇ ହଁ ମୁଁ ନଥିଲି କିଛି ହବନି ତୁ ଯାଇକି ଆଣିକି ଆସିବୁ। ଭାଇ ଅଙ୍କୁର ଆଣିବୁ। ହଁ ହଉ ତୁ ଯାଇକି ଆସେ। ଆରେ ଏଟା ଟିକେ ଗୁଡୁ ଗୁଡୁ ହଉଛି। ସେ ରକେଟ ତ ଯାଇଛି ବୋତଲ ଦିଟା ଆଣିବାକୁ। ଆଉ ସିଏ ଆସ ଲେଟ୍ ହବ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ଲାଟିନ୍ ବସି ରୁମରୁ ଟିକେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ସାରିକି ଆସେ ଆଉ। ଗୋଟେ କାମ କର ଲାଟିନ୍ କାହିଁ ଯିବୁ? ଆରେ ଆମର ସେ ପୋଖରୀ ଦଣ୍ଡା ହୁଡ଼ାରେ ଗାମୁଛା ଟେକି ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବୁ ଶୀଘ୍ର ହବ କାହିଁକି ଲାଟିନ୍ ଯିବୁ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିକି ଆସିବୁ ଲେଟ୍ ହବ ଯା ଜଲ୍ଦି। ପୋଖରୀ ଗୁଡ଼ାରୁ ଆସେ ଆଉ। ହଁ ଯା ଜଲ୍ଦି ଯିବ ଯା। ଭାଇ ଜଲ୍ଦି ଆସିବୁ। ହଁ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଆଉଛି। ଜଲ୍ଦି ଆସିବୁ ଦେଖେ ଆସିଲେ ପାର୍ଟି ହବ। भांगी बिगोरी तो दुआरे बोतल भांगी बिगोरी तो दुआरे बोतल भांगी बिगोरी तो दुआरे मु बोतल भांगी बिगोरी तो दुआरे अरे बाबा कबाट खोल रे। किए अरे बाबू मु किए अरे मु कहूची ए दादा नमस्कार। जाने दादा को नमस्कार केमिति कर दादा सॉरी श्री दादा नमस्कार। आज्ञा दादा एने हठात कुआडे? अरे नाई रे टिके मार्केट आसीथिली तो बाजार गोटे सांग सहित देखा हला तो संध्या हो गलानी भाबिली तो रूम को टिके पळे आसीबी आज गोटे राती रहिबी तो लॉकडाउन रही तापर मो सकाळ उठी मोर पळेइबी। हो 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 अरे एइटा तो अनाथर आश्रम समेत रहउछु तमे सेतरे आसी रहिबो नुआ कथा को एटा किए बे एमिति कोन कहूचे? एटी सोइबी एटी रोइबी। 3 hours later. खाइबा ना देखलो कहां आनी छु मु तम पई। ए गेउ जा रे फ्रिज कंकड़ा तो दादा जा से सिगरेट आ सुकुआ धरि के आसु मु पूरा मद धरि के आज पूरा की सारा पी गडिया दे सिरु गिलास दे दे मणि विदेशी रु गेउ जाउनु दादा जाउनु काई एंदी बसतु अरे जा मद आनी एगरा ठंडा आज राती सब पूरा पूरा गडिया रे अरे मत माकर ले का मुझे मारते अरे चुपचाप नहीं कुछ कहू ना अरे तू कहू कुछ कहू ओम कंचा लंकाय रसुणाय पियाजाय टमाटराय ओम चाखणाय मदाय अरे बदमाश ये कौन हो सब कुड़ांगर मो ना तू तले पकई देलु गोटे काम थिला तो हम सेपा आनिथिलु। मु छोट पिला मते बुझौ तो एते काम ନାଇଁ ଦାଦା ଆମେ ସେ ବୋତଲ ଆଣିଦେଲୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦେଶୀର ଆକ୍ୱାରିୟମ କରିବା ପାଇଁ ବୁଝିଲେ କି? ଯଦି ତମର ଆକ୍ୱାରିୟମ କରିବାର ଥିଲା ତାହେଲେ ମଦ ବୋତଲ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲା ମୋତେ ସେଇ କଥା ଫାଷ୍ଟ ବୁଝାଅ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ। ନାଇଁ ଦାଦା କଥା କ'ଣ କି ଖାଲି ବୋତଲ ପାଇଲୁନି ନା ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କହିଥିଲା ଫୁଲ ବୋତଲ ନେଇ ଆସିବାକୁ ଆଉ। ତମେ ଯଦି ସେ ବୋତଲ ଆଣିଛ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ସେ ବୋତଲ ମୁଁ କାମ ପାଖରୁ ନେଇ ମଦ ବୋତଲ ଢାଳି ଦେବି ତମକୁ ଖାଲି ବୋତଲ ଦେବି ତମେ ତାର ଆକ୍ୱାରିୟମ ବନ୍ଦ ଠିକ୍ ଅଛି। मोर तो केही नहीं मो बेसहारा मोर तो केही नहीं मो बेसहारा अरे मदरे तू सहारा अरे मदरे तू सहारा
Your time is up, my time is now. You can't see me, my time is now. It's the franchise where I'm shining now. You can't see me, my time is now. In case you forgot or fell off, I'm still hot, knock your shell off. My money stacked fat, plus I can't turn the swell off. The franchise doing big business, I live this, it's automatic, I win this. So you hear those horns, you finished, a soldier. And I